Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va réviser les articles indéfinis, les articles définis et les adjectifs possessifs. السلام عليكم. في هذا الفيديو سوف نراجع أدوات المعرفة وأدوات التنكير وصفات الملكية. Les articles indéfinis أي أدوات التنكير، وهي أدوات توضع قبل الكلمات المذكر والمؤنث والجمع. 1. للكلمات الماسكولين singulier مذكر مفرد. une للكلمات المؤنث المفرد féminin singulier. des تأتي قبل الكلمات الجمع pluriel. exemple: c'est un homme. هذا رجل. je visite un pays. أنا أزور بلد. c'est une femme. هذه امرأة. j'ai une voiture. عندي سيارة. ce sont des voitures. هذه سيارات. il a des livres. عنده كتب. Les articles définis أي أدوات التعريف يقابلها باللغة العربية ال. le, la, les et l'apostrophe. le للكلمات المذكر المفرد masculin singulier. la للكلمات المؤنث المفرد féminin singulier. les للكلمات الجمع pluriel. et l'apostrophe تستخدم قبل الكلمات singulier qui commence par une voyelle. كلمات المفرد والتي تبدأ بحرف متحرك voyelle، وهي حروف الفويل A, E, I, O, U, Y وحرف ال H. Prenons des exemples. Je préfère le violon. أنا أفضل الكمان. Je déteste le ping-pong. أنا أكره البينج-بونج. Je préfère le voyage. أنا أحب السفر. لأن كلمة violon، ping-pong، voyage هي كلمات مذكر ومفرد قبلها استخدمنا le. J'aime la musique. أنا أحب الموسيقى. Je préfère la guitare. أنا أفضل الجيتار. كلمة musique وكلمة guitare هي كلمات féminin singulier مؤنث ومفرد، لذا استخدمنا la. J'aime l'ordinateur. أنا أحب الكمبيوتر. J'aime l'équitation. أنا أحب الفروسية. كلمة ordinateur équitation تبدأ بحروف voyelle، لذا استخدمنا قبلها الأبوستروف وهي مفرد هذه الكلمات. Je n'aime pas les films. أنا لا أحب الأفلام. فيلم كلمة جمع، لذا استخدمنا قبلها les. وهذه قائمة ببعض الكلمات المذكر والمؤنث وبعض الكلمات التي تبدأ بحرف متحرك. le sport, le tennis, le foot, le piano, le violon, le jazz, le film, le pays, le voyage, la musique, la guitare, la pêche, la voiture, la sœur, الأخت, la mère, الأم, la famille, la ville, l'équitation, l'idée, l'harmonica, l'école, l'ami. Choisissez la forme convenable. سنختار الصيغة المناسبة، ويعتمد اختيارنا على الكلمة التي بعد الفراغ. إذا كانت masculin singulier مذكر مفرد، féminin singulier مؤنث مفرد، pluriel أو commence par voyelle تبدأ بحرف متحرك. Alors, il aime sport. Le, la, les et l'apostrophe. Sport, c'est masculin singulier. Alors on dit, il aime le sport. Numéro 2. Il va à école avec son père. Attention, école, ça commence par voyelle. تبدأ بحرف متحرك. La et l'apostrophe, les, le. Bien sûr, il va à l'école et l'apostrophe. Numéro 3. Ce sont فراغ stylo de qui. Stylo, c'est pluriel. في النهاية S. Alors, le, la, les et l'apostrophe, bien sûr, ce sont les stylos de qui.
Choisissez la forme convenable. Badr aime ping-pong. Ping-pong, c'est masculin. Alors, on utilise le. Badr aime le ping-pong. Numéro 2. Ce sont voitures. Voiture, c'est pluriel. Ça se termine avec S. تنتهي بS. Alors, on dit ce sont des voitures. Numéro 3. Brigitte déteste équitation. Équitation, ça commence par voyelle. تبدأ بحرف متحرك. Alors, on dit Brigitte déteste l'équitation et l'apostrophe. Numéro 4. Tu as ami. Ami. مفرد ومذكر. Singulier et masculin. Alors on dit tu as un ami. Numéro 5. Tu préfères guitare. Guitare, c'est un mot féminin. كلمة مؤنث. Alors on dit tu préfères la guitare. Les adjectifs possessifs. صفات الملكية. مع je نستخدم mon, ma, mes. مع tu, ton, ta, tes. مع il ou elle, son, sa, ses. وندخل في التفاصيل. Je parle à mon père. أنا أتكلم مع أبي. J'habite avec ma famille. أنا أسكن مع عائلتي. Je vais au club avec mes amis. أذهب إلى النادي مع أصدقائي. إذا mon وما ومي يعني لي، الشيء الذي أمتلكه. Mon père لأن père masculin مذكر استخدمنا قبلها mon. Famille كلمة مؤنث féminin singulier مؤنث مفرد استخدمنا قبلها ma famille عائلتي. Mes amis أصدقائي جمع كلمة أمي لذا استخدمنا قبلها mes. Tu parles à ton frère. أنت تتكلم مع أخوك. frère كلمة masculin singulier مذكر مفرد لذا استخدمنا قبلها ton frère. أخوك أو أخوك. Tu joues avec ta sœur. أنت تلعب مع أختك أو أنت تلعبين مع أختك. ta sœur. sœur كلمة مؤنث مفرد لذا استخدمنا قبلها ta. Tu vas au club avec tes parents. أنت تذهب إلى النادي مع والداك. parents كلمة pluriel جمع لذا استخدمنا قبلها tes. والمالك في هذه الحالة tu أنت أو أنت. Il parle à son professeur. هو يتكلم مع مدرسه. Elle joue avec sa sœur. هي تلعب مع أختها. Il va au club avec ses parents. هو يذهب إلى النادي مع والديه. Son professeur. مدرسه. professeur كلمة masculin singulier مذكر ومفرد إذا استخدمنا قبلها son. sa sœur كلمة مؤنث ومفرد إذا استخدمنا قبلها sa. parents كلمة جمع pluriel لذا استخدمنا قبلها ses. والمالك في هذه الحالة il ou elle هو أو هي. Attention, c'est son ami, c'est mon idée, c'est ton école. في حالة الكلمات التي تبدأ بحرف فويل مفرد وتبدأ بحرف فويل نستخدم قبلها son أو mon أو ton، ولا يهم إذا كانت مؤنث أو جمع féminin أو masculin. وإذا كانت الكلمة التي تبدأ بالفويل متحرك كانت جمع نستخدم mes أو tes أو ses. Ce sont mes amis. هؤلاء أصدقائي. Ce sont tes amis. أصدقائك. Ce sont ses amis. أصدقاؤه أو أصدقاؤها. Choisissez la forme convenable. سنختار الصيغة المناسبة. Tu vas avec ami. Ton, ta, tes. Attention. Ami commence par voyelle تبدأ بحرف متحرك وفي نفس الوقت pluriel. Alors يهمني أنها pluriel. Alors on va choisir
tes. Tu vas avec tes amis. أنت تذهب مع أصدقائك. Numéro 2. Mouna va avec sœur. Sœur كلمة مؤنث féminin. Mon, ma, mes. Bien sûr, ma sœur. Mouna تذهب مع أختي. Numéro 3. C'est école. École commence par voyelle تبدأ بحرف متحرك. Son, sa, c'est. Alors bien sûr, son école. C'est son école. هذه مدرسته أو مدرستها. Numéro 4. Je vais au lycée avec frère. Frère, أخ. Alors c'est masculin, مذكر. Mon frère, ma ou mes. Bien sûr, mon frère. Étudiez bien. Au revoir et bon courage.